Dostlar, assalomu alaykum. Soqliqdamiz dostlar. Bugun 13 sentyabr 2025-yil. Xiyo bo'lsa Soqliq rayoni, Soqliq mal bozorindamiz. Sizlarga bu chiqarishda jem, cho'plar tartib ko'rgazamiz dostlar. Sizlar like bosib qo'llab turingizlar. 14 ekan kechirasizlar. 14 sentyabr. Adashib turibmiz. 24 tun deydi, 5-6 tonna bor deydi. Men jigari. Sizlarda qancha bilmayman. Oy fikrlarni kommentariyaga qoldiringizlar. O'z maqtadan boshladiranda. Vayka arpa qancha? 24 ekan. Ha, jigari-chi, jigari. 25. Jigari 25 deydi bu yoqda. Cemge elleri büyülüp bıratalım ya. Bu yerde kanca kan? 700 kilodan. Kanca jigiti arpa. Ha şu. Kancadan? 23 deydi. Buğdayçı? 24. Buğday 24. Ta jigari. Ha? 25. Jigari 25. Evet, benim de kaç var? Maka. Meni bu jaqdan, ıldı jaqqa barıp çöpler tartib ko'rgazamiz. Qancha oldu bratan bu? 15. 15? 15 deb so'radim. Ha, satla o'sha. Aldı ekanlar. Aldingizmi? Qancha oldu? 75. Qanchani turibdi bu? Qunajini o'xshaydi. 75 mingga aldım deydi. Maka. Çöplerdi qarağınızlar, teziledi. Tabii çöp, bede, saman. Bet var oxşaydı bugün kecha azıla bozorda. Kichikroq mashina desangizlar, mana kichikroq mashinalar bor. Cho'ngdorlar bor mana bu yoqda. Har qanday ekan. Bizda o'shatdan tartib so'raylik. O'sha qancha bular? 120 bedi. 120'dan. O. 120'dan. Baka qancha yazraysiz? 300'dan dedi. O dedi, moshina ekan. Şef qanchadan bu? Ya. 280 deydi, arzonroq ekan. Bu nomerga çalsın mı? O nomerga çalaslar dostlar. 280 deydi. Bu qanchанчы kos bo'lib qoldi o'sha? Birinchi? 3, uchinchi. O nomerga çalaslar. Dastavkani uyushtirasizmi? Dastavkani uyushtiramiz deydi. O jigorin baqal çöp aralashgan. Mo qancha deyapti ekan? Ya jigit. Qancha ekan mo? Bilmadim. Ha, bular qancha mo'z? 320. Royzinsa 100 azroq. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Qanchadan so'rayapsizlar? 320'dan so'rayapman. 310'dan berib o'tamiz optom. Optom 310'dan berib o'tamiz. Optom bo'lganda qancha stuk bo'lib qoladi? 100'dan o'ydi. 100'dan jo'g'ori, ha? Dastavkani uyushtirib olasizlarmi? May. Soquluq ichi bekar, andan nari salyarkasini. Soquluq ichi bekar deydi. Andan nari salyarkasini qo'yadi. Az bu Mirbashada qancha stuk bor? 130. Barini alsa qanchadan bo'lib qoladi o'sha? 310. 310 qilib beringiz, nomerni aytingiz. 550 40 24 40. Yo'q, 24 40. 24 40 24 dedi. Navorotni açsalmı? 550. Qaysi kanal? Bozor alami degan. Bu qanchанчы kos o'shunda? Qanchанчы o'rin? 3-chi ekan. 130 stuk. Hozirgi nomerga chalasizlar dostlar. Tak, saman qaysidan bor ekan ham? Saman yo'q bugun. Saman yo'q. Defitsit. Bede qimmat. O qancha ekan o? Chapchash. 230. Bu bağı urug' olingan mı? Urug' olingan. 230 deydi. Urug'u alıngan biroq. Qaysi?
Ол бірінші кос па? 300'ден. Мен de sizler de adaştır adaştır. Ол 300'ден екен. Üçüncü kos, üçüncü korum. Ол қамыш аралашқан 10 номерге çalasыздар. 557 45 44 14. Onda oğlan. Assalamualaikum. O qancha ekan onысы? Бұл sizdiki. Hazırkı номерге çalsın ha? Hazırkı номерге çalsın. Бұл qanchadan болады? Бұл 220'dan. 220'dan deydi dostlarımdan. Ya. Kastra. Biroq жақсы екен бұл. Çöp de aralaş, kamış. Aralaş, kamış aralaş, mayda. Bedesi de aralaş. Bede de var ekan. Assortiment degende. Mына достар азыркы номерге çalasыздар. Доставкасын ұйыштырасыздар? Район бойынша. Ондай номерлерге çalasыздар. Номер көргөзүп кетейин. Ол башнадагы. Муну сурап албадык бирок. Ассалаумалейкум. Беден көргөзбөйсүң беден. Сиздики эле? Ассалаумалейкум. Анас. Жакшысызбы? Могу номерге çalасыздар. Таза беде экен. Бул канчанчы орун? 3-чү. Канчадан болот? 320. Кеми жок ба? Болот деймиш. Доставканы уюштурасыз. Мына. Ол машинени азыр айттык. А бул канча экен? 330. А бул чоң машиначы. Сиздики эке? Ассалаумалейкум. Канча бар? 320 да. 320. Ооба, көп батса керек, канча штук бар? 260 штук. Бул барыназа канчадан бересиз? Арзаныраак кылып берсеңиз керек. Канчадан болуп калат? 280'den берем оптом болса. Оптон болсо 280'ден берем дейт. Номер айтыңыз анда. 556 0556 13 90 01. 13 90 01. Башка дагы бар да. Bunu öyle çalıyorsa. Чала берсе болот дейт достор. Мына. Соодаңыздарды берсин. Жапшы сатыңыздар. Так, маяқта. О, мына тоодун чөйүн издеп аттым. Ассалаумалейкум. Кандайсыз? Бул тоодун чөйү канчадан? 260'dan 250'den берем. 250'den берем дейт мына байка. Так, 0709 76 23 09 экен. Канча штук бар машинада? 160. Доставкасын уюштурасызбы? Район боюнча бекер. Район боюнча. Башка райондорго май куюп берсе болобу же төлөш керек болуп калабы? Май куюп берсе болду дейт достор. Мына çalасыздар азыркы номерге. О тоодун чөбү. Онда болгон. Дагы барбы? Жок мына башка. Дагы бар дейт. Суроолор боюнча азыркы номерге çalасыздар. Жакшы сатыңыз. Атада беде. Саман жок достор базарда. Тоодун чөбү бир жерде бар экен, а башка саман жок. Чоп канча экен? Беде. 300 дейт. Кайсы машинадагы? 300 сом. Кем барбы жокпу? Бар, канча штук бар? Штучно сатылат. Арбай эле сатабыз. Ушундай баалар достор. Биз видеону аяктайбыз. Канчадан болду булар? 45'ten oldu. 45'ten. Erkekler eкен, ha? Erkekler eken. Erkekler. 45 mindən alınıdır. Biz emi videonu аяқтайбыз. Сіздер лайкты басып қолдаңыздар.